اس لیسن میں ہم ایک ایسا پے شیٹ تیار کریں گے جس کے ہمیں کچھ ٹارگٹس دیے گئے، جس میں ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ، سی ایل الاؤنس، یوٹیلیٹی الاؤنس، ٹیکس ڈیڈکشن، پریونٹ ڈیڈکشن. اس کے بعد ہم نے بونس بھی خود کیلکولیٹ کرنا ہے، اور وہ امپلائیز جن کی سروس مور دین 9 ایئرز ہے ان کا ڈیزگنیشن اور پی این ہے، تو ان کا ہم نے جو 4000 اس کو بونس دینا ہے. اس حساب سے ہم نے اس کی جو وہ بونس کی کیلکولیشن کرنی ہے کہ ان کی سروس جو 9 ایئر سے زیادہ ہو، ان کا ڈیزگنیشن یا پی این ہو، تو ہم نے ان کو 4000 بونس دینا ہے، اور آخر میں ہم نے اس کا نیٹ پے کا فارمولا لگانا ہے. تو اس کے لیے آپ کا یہ سیریل نمبر، امپلائیز ڈیزگنیشن دیا گیا ہے، بیسک سیلری دی گئی ہے، اور یہ این ایس نمبر دیا گیا ہے، سروس لائف دی گئی ہے کہ کتنی ایئرز انہوں نے سروس کی ہے، اور یہ الاؤنسز دیے گئے ہیں. ان الاؤنسز کی پرسنٹیج اس کے اندر شو ہے، یہ 10% ہے، یہ 25% ہے، 15%، 7%. اسی طرح سے بونس ہے، گراس پے ہے، ٹیکس ڈیڈکشن ہے، پروونٹ ڈیڈکشن ہے، اور نیٹ پے، اور اینڈ کے اندر ہے بیسک پے آف ایچ کیٹیگری. تو ہم سب سے پہلے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں میڈیکل الاؤنس کی پرسنٹیج سے. اس کا فارمولا آپ جانتے ہیں کہ بیسک پے پہ 10% آپ نے نکالنا ہے. بیسک پے کا آپ کا جو سیل کی کنڈیشن بنتی ہے وہ سی اور 5 ہے. یہاں پہ آپ اکول ٹو کا سائن لگائیں گے، C5 ملٹیپلائی کریں گے آپ اس کو 10% کے ساتھ، تو یہ آپ کا میڈیکل الاؤنس کاؤنٹ ہو جائے گا 10% کے اعتبار سے. اس کو فارمولے کو آپ نیچے کاپی کر دیں گے. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہاؤس رینٹ ہے، وہ 25% بنتا ہے، اکول ٹو C5 ملٹیپلائی بائی 25%. بیسک پے کا 25% لیا، یہ ہاؤس رینٹ آ گیا ہمارے پاس، اس فارمولے کو بھی ہم نے کاپی کر دیا. اس طرح سے سی ایل الاؤنس 15% بنے گا، اکول ٹو کا سائن C5 ملٹیپلائی بائی 15%، اور یہ آپ کا فارمولا اپلائی ہو گیا. اس کو بھی کاپی کیا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو آپشن ہے وہ ہے یوٹیلیٹی الاؤنس کا، 7% ہے، C5 اکول ٹو کا سائن C5 ملٹیپلائی بائی 7%. اس کو آپ نے انٹر کیا تو یہ دیکھیے بہت زبردست ویلیو آ گئی ہے آپ کے پاس. یہ فارمولا ہم نے اس کے اندر اپلائی کر دیا. اس کے بعد بونس کاؤنٹ کرنا ہے، گراس پے کاؤنٹ کرنی ہے. اس سے پہلے بھی یہ 2% ہم مزید جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ٹیکس ڈیڈکشن اور پروونٹ ڈیڈکشن. تو یہ 8% ہے بیسک پے کا. تمہاری بیسک سیلری پے جو ہے وہ C5 ہے، اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 8% کے ساتھ، تو یہ ہمارا ٹیکس ڈیڈکشن کا فارمولا آ جائے گا. یہ دیکھیے اس کو ہم نے کاؤنٹ کر دیا. اس طرح سے پروونٹ ڈیڈکشن 13% ہے، تو اس کے لیے بھی فارمولا C5 ملٹیپلائی بائی 13%. یہ فارمولا ہمارا اس پہ اپلائی ہو گیا. اب ہم نیکسٹ نیٹ پے، بیسک سیلری اور بونس وغیرہ کو کاؤنٹ کرتے ہیں. کے لیے ہمارے پاس جو کنڈیشن دی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بونس ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے ان لوگوں کا جن کی سروس 9 ایئرس سے ابو ہو یا ان کا ڈیزگنیشن پی این ہو، تو ان کو ہم نے 4000 بونس دینا ہے، ادروائز وہاں ویلیو 0 پٹ کرے گا. تو اس کے لیے آپ فارمولا کیا لگائیں گے، اکول ٹو کا سائن آئے گا. یہ یہاں پر اف کا فارمولا آئے گا، اف بریکٹ اسٹارٹ آر بریکٹ اسٹارٹ. ہمارے پاس فرسٹ آف آل پی این کے حساب سے ہے کہ پی این ہے یا ڈیزگنیشن کوئی آفیسر ہے، تو وہ B5 سیل بنتا ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیے B اور 5، تو یہاں سیل پہ لکھیں گے جا کے B5. اس کے بعد لگائیں گے اکول ٹو اسٹیرک، کیا وہ پی این کے اکول ہے، کوما اسٹیرک. پہلے آپ اس کے انورٹیڈ کاماز کلوز کریں گے، کوما لگائیں گے. اس کے بعد ہے اس کی ڈیوریشن کی، کتنا عرصہ اس نے سروس کی ہے، وہ ہماری E5 بنتی ہے. دیکھیے سروس ایئرز لیے ہوئے ہیں، یہ E اور 5 بنتی ہے. اب ہم بتائیں گے کہ دوسرا آپشن کیا ہے، کیا سلیکشن کیا ہے، وہ E5 کا ہے. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے E5 از گریٹر دین 9 ایئرس. جیسے ہم نے نیچے کنڈیشن میں پڑھا تھا کہ وہ گریٹر دین 9 ایئرز ہونی چاہیے، اس صورت میں اس کو بونس ملے گا. اس کے بعد بریکٹ کو کلوز کریں گے، کوما لگائیں گے. اس کو کتنا آپ نے بونس دینا ہے، وہ ہے 4000، جو کہ ہمیں کنڈیشن بتائی گئی تھی. اس کو ہمیں بونس دینا ہے 4000، ادروائز اس کو ہم کیا کریں گے، 0 کر دیں گے، کوما 0. اب آپ کی بریکٹ ہو جائے گی کلوز.
अब ये देखिए आप कहेंगे इसमें 2 ब्रैकेट्स यूज हुई हैं बेसिकली, तो एक ब्रैकेट का क्लोज यहाँ पे आ चुका था, जबकि पहली जो ब्रैकेट थी इसका क्लोज नहीं आया था, वो ब्रैकेट का क्लोज हमने यहाँ पर दिया। आप इसे एंटर करेंगे, ये देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर फौरन लग गया है। अब ये 0 क्यों आया है? इसलिए कि ये पहला खाना जो था वो जनरल मैनेजर का था और उसकी सर्विस भी 9 साल से कम थी, यानी कि 6 इयर्स थी, और उसका डेजिग्नेशन भी पीएन नहीं था, इस वजह से इसको 0 मिला है। इस फार्मूले का मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखिए सब पर, तो अब आप देख सकते हैं कि ये 4000 किसको मिला है? ये 4000 मिला है कंप्यूटर ऑपरेटर को, जिसकी सर्विस 12 इयर्स थी, यानी 9 इयर्स से अबव थी। और उसके बाद मिला है कंप्यूटर ऑपरेटर से नीचे क्लर्क को मिला है, जिसकी सर्विस 14 साल थी। फिर ये पीएन को मिला है, देख सकते हैं आप। ये 3 अफराद हैं जिनको बोनस मिला है, क्योंकि इनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है। अब हमें जो ग्रॉस पे मालूम करनी है, तो ग्रॉस पे आपकी कैसे मालूम होगी कि जितने अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस को आपने जमा कर देना है, तो आपकी ग्रॉस पे निकल आएगी। इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल टू का साइन C5 प्लस F5 प्लस G5 प्लस H5 प्लस I5 प्लस J5। इसको आप एंटर, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये टोटली अलाउंसेस हैं। मेडिकल अलाउंस, इन अलाउंसेस को मैंने जो है ना वो बोनस समेत हमने जमा करना है, क्योंकि बोनस भी अब उनकी ग्रॉस पे का हिस्सा बन गया है। तो ये रेड वाला पोर्शन शो कर रहा है कि बोनस इसमें ऐड हो गया। इसे आप एंटर करेंगे तो इसकी ग्रॉस पे जो है वो जनरल मैनेजर की हमारे पास आ जाएगी। इस फॉर्मूले को आप कॉपी कर देंगे नीचे की तरफ, ये देखिए, तो ये सब की ग्रॉस पे आपके सामने आ गई है। उसके बाद हमने निकालनी है नेट पे। तो नेट पे आपको मालूम होनी चाहिए कि ग्रॉस पे के अंदर से नेट पे जब आपने निकालनी तो उसका क्या तरीका होगा कि इसमें से आपने ये टैक्स डिडक्शन और प्रिवेंट डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो आपकी नेट पे आ जाएगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे? यहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन देना होगा। K5 आपकी ग्रॉस पे है, टोटल पे है। इसमें से आपने क्या क्या माइनस करना है? इसको आप माइनस ब्रैकेट स्टार्ट L5, यानी L5 आपका क्या है? टैक्स डिडक्शन है L5, और दूसरा आपके पास है प्रोविडेंट डिडक्शन यानी कि M5। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए आपके वैल्यू आ गई है नेट पे की। ग्रॉस पे में से आपने ये दोनों डिडक्शंस माइनस कर दी तो आपका नेट पे आ गई है। इसको हमने कॉपी कर दिया तो ये देखिए नेट पे भी कैलकुलेट होगा। बेसिक पे ऑफ ईच कैटेगरीज मालूम करनी है, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा नेट पे को और नंबर एसआर को। तो ये नंबर एसआर का जो कॉलम बनेगा आपका वो D5 बनेगा और नेट पे का बनेगा N5। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये देखिए D5 मल्टीप्लाई बाई N5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आंसर आ जाएगा बस। तो ये कैटेगरी वाइज जो है उनकी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप नीचे ये कॉपी कर दिया। ये टोटल हमारा फार्मूला जो कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे पास आ चुका है।